150 lang. Nasi EJ Mig. Okay, say mag-horseback riding si Kakay. Te, kaning suwang pibi. Oh, suwang. Oh, dali suwang. Oh. Dali, gilid. Oh, if you want. Mig nasi EJ Mig. Kung saan yung gigon ganina. Nasi EJ. Ano na? Te, sulod ka sa batos, te. Nice kayo. Si Kakay, asa? Migo, dali. Doon, matay yung bakyo. Ah, butterfly. Ah. Oh, come, butterfly. Fly. Butterfly. We're going to butterfly. Woo. Do Barbara. Dili ni pang-adventure si EJ. Oh, you're going to butterfly. ATV dito. 125 bro. The butterfly sanctuary. Oh my God. Ne, picture daw. Kaniwa, sigod bigin na. Ate Irene. Picture daw. Ako picture tayo, Jib eh. Ano sa picture? Isa-isa. Kaya mo flower, Jib. Ay, kaya mo ba? Grupo sa daw. Group. Sige, kamo sa una. Grupo mo eh. Oh, mo. Ay, di ka mo to na EJ. Dali na. May san? Kamo sa kamo. Sige na, anak. Punta na sa inyong bag, ma'am. Dire tayo, dire yung bag. Picture daw ni Didi. Sigla daw na kung parparon bukit. Butterfly sanctuary. Python, naman namin. Butterfly. Fly. Butterfly sanctuary. Platform, ma'am. Kanang platform. Cellphone nga gamito na ni. Ah, dali na, ma'am. Dali ra. Kanang platform ra. Kana. Kami tana? O, kamutan ma'am. Ah, picturean. Kita Pagkahuman, tatanan? pwede mo magpanguha. Ah, okay. Solo o Oh, dali. Okay. Butay mong bag dito, ting. Ano kung bag di, oh. balik